देखें, पुलिस ने तो रिपोर्ट जमा कराई है एक पेज की कि हमारे पास उमर फारूक डार नहीं है, ना किसी पंजाब के किसी रीजन में। लेकिन जब हमने बताया जज साहब को कि वहाँ पे मौके पे ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने देखा है कि 30 से 35 पुलिस वाले जो हैं वो उमर डार साहब को उठा के लेके गए हैं। वहाँ पे वीडियो भी है कैफ़े एलांतो की, जहाँ पे एडमिट कर रहा है वहाँ का मैनेजर कि यहाँ पुलिस आई थी, उमर डार साहब को लेके गई है। और हमने अभी एफिडेविट भी देंगे अदालत में, उनकी वाइफ भी उधर थी, उन्होंने ये सारा कुछ देखा है। तो जज साहब ने जब ये पूरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और साथ जब हमने गुजारिश की कि वहाँ पे बाकी कमर्शियल एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं, जुम्मे की 10 से लेके 12 बजे की दरमियान की अगर फुटेज आ जाए, बाकी रेस्टोरेंट्स की जो उस कैफ़े एलांतो है उसकी फुटेज आ जाए और बाकी सेफ सिटी के कैमराज है, तो बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो पुलिस वाले और वो सारे लोग जिन्होंने उमर डार साहब को अगवा किया है। तो जज साहब ने फिर आईजी साहब को कहा सुबह 9 बजे आप रिपोर्ट जमा कराएं डिटेल्ड, और जो इर्द गिर्द की जो फुटेज है रेलेवेंट एरियाज की उस जेड ब्लॉक में फेज 3 डिफेंस में, वो भी आप देखें और आइडेंटिफाई करें। और अगर ये आइडेंटिफाई नहीं होते तो फिर मैं आईजी साहब को बुलाऊंगा और फिर हमें इनको हर हालत में ढूंढना है उमर डार साहब को। इस तरह मैंने जज साहब को एक सिंपल सी बात की है, इन माजी के बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मेरे पास भी उनका जवाब नहीं है, और अगर उनका जवाब देना है तो आप नहीं, इनके बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन हैं, तो इस अदालत को जवाब देना पड़ेगा। आगे बाकी जो चीज़ें हैं वो मांझी आपको बताएगी। प्रोसीडिंग सारी ये है, सुबह 9 बजे केस टेकअप होगा इंशाल्लाह दोबारा। मांझी मांझी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर डार की वालदा का पैगाम है आईजी पंजाब को, सुल्तान अनवर को, कि मैं अगर मेरा बेटा मुझे ना मिला या उसे कुछ हुआ तो FIR मैं कटवाऊंगी, अदालत के कटहरे में आए। इन्हीं की नीचे पुलिस ने उठाया है, इन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया, क्यों उठाया गया लोगों को, बेटे को पब्लिक बेस पे उठाया गया है। मैं इन पर मुकदमा करूंगी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, FIR भी इन्हीं के नाम काटी जाएगी। मेरा पैगाम है उस्मान डार की वालदा को कि डर जाएं अल्लाह से, उसकी अल्लाह ठीक बड़ी बेआवाज है। आसमान पर चमकती बिजली किसी माँ की भी बद्दुआ से किसी के घर पर जा गिरे, वो अल्लाह जानता है कि कहाँ गिरानी है। रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और आप खुद माँ है। आपका बेटा पहले उस्मान जो है वो इतना अर्सा लापता रहा, फिर एक इंटरव्यू सामने आया और अब उमर जो है वो लापता है और पुलिस जो है वो लेकर गई है, सब जानते हैं, लेकिन ये रियासत जो है वो मानने को तैयार नहीं है। क्या कहती है? मैं कुछ नहीं कहती, मैंने हमेशा फैसले अल्लाह पर छोड़े। बेटे वो बेहतरीन फैसले करने वाला है, जिसकी मैंने किताब पढ़ी है, उससे बढ़कर किसी की कोई ताकत नहीं, ना मैं समझती। अच्छा माजी, आपने ये अभी कहा है कि मैं मुकदमा दर्ज मैं कहा नहीं, मुझे मेरे बेटे को कुछ हुआ, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो किसके ऊपर मुकदमा है दर्ज करवाई में, कौन जिम्मेदार कौन है? आईजी पंजाब जिसके नीचे पुलिस थी, क्यों नहीं नोटिस लिया? उनका फर्ज था, उनका बेटे फर्ज था आईजी पंजाब का कि वो अपनी पुलिस पर नोटिस लेते, क्यों उठाया, क्या वजह? अगर उसके ऊपर कोई मुकदमात है तो उन्हें अदालत में लेकर आए, सामना करे। उन्हीं पर आईजी पंजाब पर मुकदमा होगा, FIR मैं कटवाऊंगा। अच्छा, आप भी देखेंगे, मैं भी आप देखूंगा। इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्या आपका विजन है कि आप अगर मुंतखब होती हैं तो किन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और जो लाकानूनियत है उसके हवाले से आप क्या कार्रवाई? नहीं, मेरी बात सुनी, मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं कहा कि अगर उन्होंने ज्यादती की तो मैं भी उनके FIR कटवाऊँ। तो बताओ दोनों में अच्छा कौन होगा? मेरा अपना किरदार होगा। मैं ये नहीं चाहती, मैं कौन की खिदमत चाहती। अल्लाह हाफिज़। पुलिस ने तो रिपोर्ट जमा कराई है एक पेज की कि हमारे पास उमर फारूक डार नहीं है, ना किसी पंजाब के किसी रीजन में। लेकिन जब हमने बताया जज साहब को कि वहाँ पे मौके पे ऐनी शाहिदीन है जिन्होंने देखा है कि 30 से 35 पुलिस वाले जो हैं वो उमर डार साहब को उठा के लेके गए हैं। वहाँ पे वीडियो भी है कैफ़े एलांतो की, जहाँ पे एडमिट कर रहा है वहाँ का मैनेजर कि यहाँ पुलिस आई थी, उमर डार साहब को लेके गई है। और हमने अभी एफिडेविट भी देंगे अदालत में, उनकी वाइफ भी उधर थी, उन्होंने ये सारा कुछ देखा है। तो जज साहब ने जब ये पूरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और साथ जब हमने गुजारिश की कि वहाँ पे बाकी कमर्शियल एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं, जुम्मे की 10 से लेके 12 बजे की दरमियान की अगर फुटेज आ जाए, बाकी रेस्टोरेंट्स की जो उस कैफ़े एलांतो है उसकी फुटेज आ जाए और बाकी सेफ सिटी के कैमराज है,
تو بالکل آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے وہ پولیس والے اور وہ سارے لوگ جنہوں نے عمر ڈار صاحب کو اغوا کیا ہے. تو جج صاحب نے پھر آئی جی صاحب کو کہا صبح 9 بجے آپ رپورٹ جمع کرائیں ڈیٹیلڈ, اور جو ارد گرد کی جو فوٹیج ہے ریلیونٹ ایریاز کی اس زیڈ بلاک میں فیز 3 ڈیفنس میں, وہ بھی آپ دیکھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں. اور اگر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے تو پھر میں آئی جی صاحب کو بلاؤں گا اور پھر ہمیں ان کو ہر حالت میں ڈھونڈنا ہے عمر ڈار صاحب کو. اس طرح میں نے جج صاحب کو ایک سمپل سی بات کی ہے, ان ماں جی کے بہت سارے سوال ہیں لیکن میرے پاس بھی ان کا جواب نہیں ہے, اور اگر ان کا جواب دینا ہے تو آپ نہیں ان کے بنیادی حقوق کے ضامن ہیں, تو اس عدالت کو جواب دینا پڑے گا. آگے باقی جو چیزیں ہیں وہ ماں جی آپ کو بتائے گی. پروسیڈنگ ساری یہ ہے, صبح 9 بجے کیس ٹیک اپ ہوگا انشاءاللہ دوبارہ. ماں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ڈار کی والدہ کا پیغام ہے آئی جی پنجاب کو, سلطان انور کو, کہ میں اگر میرا بیٹا مجھے نہ ملا یا اسے کچھ ہوا تو ایف آئی آر میں کٹواؤں گی. عدالت کے کٹہرے میں آئیں. انہی کی نیچے پولیس نے اٹھایا ہے. انہوں نے نوٹس کیوں نہیں لیا, کیوں اٹھایا گیا لوگوں کو, بیٹے کو پبلک بیس پہ اٹھایا گیا ہے. میں ان پر مقدمہ کروں گی اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا, ایف آئی آر بھی انہی کے نام کاٹی جائے گی. میرا پیغام ہے عثمان ڈار کی والدہ کو کہ ڈر جائیں اللہ سے, اس کی اللہ ٹھی بڑی بے آواز ہے. آسمان پر چمکتی بجلی کسی ماں کی بھی بد دعا سے کسی کے گھر پر جا گیجئے, وہ اللہ جانتا ہے کہ کہاں گرانی ہے. ماں جی ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور آپ خود ماں ہیں. آپ کا بیٹا پہلے عثمان جو ہے وہ اتنا عرصہ لاپتہ رہا, پھر ایک انٹرویو سامنے آیا اور اب عمر جو ہے وہ لاپتہ ہے اور پولیس جو ہے وہ لے کر گئی ہے, سب جانتے ہیں, لیکن یہ ریاست جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا کہتی ہیں؟ میں کچھ نہیں کہتی, میں نے ہمیشہ فیصلے اللہ پر چھوڑے ہیں. بیٹے وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے جس کی میں نے کتاب پڑھی ہے, اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی طاقت نہیں, نہ میں سمجھتی. اچھا ماں جی, آپ نے یہ ابھی کہا ہے کہ میں مقدمہ درج میں کراؤں گی. نہیں, مجھے میرے بیٹے کو کچھ ہوا. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو کس کے اوپر مقدمہ ہے درج کروائی میں, کون ذمہ دار کون ہے؟ آئی جی پنجاب جس کے نیچے پولیس تھی, کیوں نہیں نوٹس لیا؟ ان کا فرض تھا, ان کا بیٹے فرض تھا آئی جی پنجاب کا کہ وہ اپنی پولیس پر نوٹس لیتے. کیوں اٹھایا, کیا وجہ؟ اگر اس کے اوپر کوئی مقدمات ہے تو انہیں عدالت میں لے کر آئیں, سامنا کریں. انہی پر آئی جی پنجاب پر مقدمہ ہوگا, ایف آئی آر میں کٹواؤں گا. آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں آپ گا. الیکشن لڑنے جا رہی ہیں, کیا آپ کا ویژن ہے کہ آپ اگر منتخب ہوتی ہیں تو کن کے خلاف کیا کارروائی کریں گے, اور جو لاقانونیت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ نہیں, میری بات سنیں, میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے زیادتی کی تو میں بھی ان کے ایف آئی آر کٹواؤں. تو بتاؤ دونوں میں اچھا کون ہوگا؟ میرا اپنا کردار ہوگا. میں یہ نہیں چاہتی, میں قوم کی خدمت چاہتی. اللہ حافظ.